Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good mornings. So today we continue for our lectures. Lectures 4 is about the fire requirements, part 1. So is refer for the Selangor UBBL 2012 amendment number 2 and relate with the Malaysian Standard 1183 2015. Okay, so it's about the designing for the fire safety. Okay, for this topic, we learn about the UBBL. Okay, is a prescriptive building codes. Compliance with the code is requirement by law. Set the rules, regulation of the applicable of the code, and provide predetermined and prescription. Okay, that is a UBBL. Function the UBBL ni kita boleh describe macam ni lah. Prescriptive ni dia more kepada, dia tak detail, tapi dia cuma sebagai guideline. For example, the prescription as absolute, no smaller than, contohnya macam tu, no bigger than, no shorter than, no longer than, or no less than, and no more than. So maksudnya dia tak ada spesifik yang dia tidak spesifik mengatakan kalau this one mesti satu. Tak, dia cuma cakap the smaller than, or more than, or bigger than tu. Itu yang dikatakan UBBL because UBBL is a guideline. So dia punya spesifik tu dia tiada, berbanding dengan Malaysian Standard 1183 2015 is about the descriptive code of practice, yang mana dia lebih provide informative description, establish normative practice and describe performance criteria. Dia lebih detail. Kalau dia kata kalau ruang ni berapa, sepatutnya berapa, dia tak ada more than, tak ada. Alright, so dia, sebab itu Malaysian Standard is a descriptive and dia more for the code of practice. Okay, so the concept of the fire safety, they have four. First is evacuation, second is passive containment, 3 active prevention, and 4 access for the firefighting and rescues. Okay, so we go through the purpose group. Amendment of 5th schedule UBBL 2012, bylaw 130, 5th schedule of the principal bylaw amendment, the substitution for the paragraph 1, the following paragraph, I small resident, number 1 is small resident, a private dwelling house detached as semi-detached or terrace, itu dikatakan small resident. Okay, number B, paragraph 2 is about the institution. Apa yang kata institution tu such as the hospital, school, college, library, nursing home, and so on. And then is education. So there is number 2 is a institution. Number 3 is about the other residential, including the hotel, hostel, dormitories, apartment, flat, old folks home, and orphanage. In paragraph 5 is about the shop. Shop is mean a shopping complex, food court, wet and dry market, premise, and so on. Okay, and then paragraph 7 is insert the fourth 1 to 4, 1 to 7, 1 to 6, the word including convention center, museum, art gallery, cinemas, theatres, auditorium, place of worship, as transformation passengers terminal. Is more the place of assembly. Okay, number 4, paragraph 4 is about official office. Number 6, factory. Number 8 is about the storage and general purpose of group of the building. Okay, according to the Malaysian Standard, okay, occupancy characteristic, when you see the colors, colors they have blue and white, yellow is a red, blue and red. Okay, yang blue tu is a more for the familiar and awake, yang masa kita jelas dengan bangunan tersebut,
kategorinya. Okay, so yang warna red is a more unfamiliar, because of we don't know the long term about the short term or medical, because kita tahu dia punya kategori dia apa, occupancy dia, karakteristik dia, hospital inpatient macam mana, hospital outpatient macam mana, alright, bus station kategorikan apa, alright. Okay, so about the evacuation, okay, so dia more for the detections, alarm, exits, travel distance, component, capacity of exit, accept assumption design of the safe evacuation. Only one fire at one location at a time. Okay, so nature of the fire. Kita tahu dia ada 4 stage for the nature of the fire. Stage 1 is about the ignition and grow. Stage 2 about the development. Stage 3 is a full fire. Stage 4 is decay. So kita kena fokus under stage 1 to stage 2 je kalau boleh setiap bangunan. Jangan dia terlebih daripada ke stage 3, memang kita tak dapat nak selamatkan. Sebab itu nak memang tak function. Kita mengharapkan bomba pun mengharapkan orang kata tak semualah bangunan tu dapat diselamatkan selalunya. Itu. So apa-apa kita kena make sure kita punya firefighting tu bertindak supaya bertindak awal supaya api tidak merebak sampai ke stage ketiga. Dia sampai stage kedua tu kalau boleh dah settle. Okay, so stage 1 to stage 2 is about the unstable condition lah. Maksudnya kita masih boleh kawal pergerakan api tu. Kalau dia dah lebih pada stage 2 to stage 3 to 4, flash over, memang kita tak boleh nak buat apa, selamatkan bangunan. Dan nak selamatkan orang kata orang lain besar. Okay, kita tak boleh nak control. Alright, so kita tak tahu time berapa. So apa-apa pun dia based on kepada time and temperatures. Maksudnya api tu marak macam mana. Alright. So dari situ kita kena ambil tahu untuk design for your building. Kita ambil tahu berkaitan dengan size. Size masa supaya api tu tak boleh merebak. Kalau kawasan kamu tu kawasan luas tapi kamu punya kompartmen luas, besar, tapi dia mempunyai perabot yang banyak, perabot yang rapat-rapat, potensi untuk kebakaran tu merebak cepat, melainkan kawasan kamu besar tapi kamu punya perabot tak banyak. Tu pun dia ada orang kata nak design tu dia ada dia punya skill lah. Kita kena ambil tahu sikit berkaitan dengan arrangement perabot, and then dia punya safety, exits dan lain-lain. Alright. Okay, so this is about available safe egress time lah yang sesuai. Semasa ignition tu, ignition kita dah nampak ada berlaku ada spark, ada nampak ada punca api sikit, ada asap. Lepas tu ada berlakunya detection. Kita detect sama ada smoke ataupun fire, smoke ataupun fire alarm, lepas tu fire detector atau smoke detector, and then alarm. Daripada smoke detector tu akan beri signal kepada alarm, alarm akan berbunyi. Dalam masa alarm berbunyi 3 kali banyak bunyi tu, tu adalah proses untuk movement lah. Semua staff ataupun orang yang duduk di dalam bangunan tu perlu keluar dalam masa tertentu selepas alarm berbunyi, and then total evacuation, supaya make sure semua tiada apa-apa. So required to save egress time is RSET. Okay, yang mana faktor RSET mestilah kurang daripada 0.7 ASET, asset. Alright. Okay, so exit is final. Mesti dalam exit ni konteks exit ni keluar lah. Apa yang perlu ada keluar ni? Maksudnya mesti adalah final exit. Ada alternative exit, story exit, horizontal exit dan exit road. Apa itu semua ni kita akan tengok satu persatu. Okay, about the final exit, according to UBBR 133, interpretations is about the final exit is a refer for the threshold that separate still within the building and out of the building. The liability of the design for the evacuation from the building ends at this point. Okay, so situ pintu yang untuk keluar. Right. And then alternative exit.
UBBL 166. But this is a primary concept of the safe evacuation. Every floor space shall be provided with at least 2 exits on the basis that if one exit is inoperable, the other exit can serve the function. Okay, so pintu tu ada 2, mesti ada provide, satu keluar, mesti ada provide. Sama ada dua function ataupun satu yang function. Alright, and this designing of redundancy principle applies to all aspects of the evacuation. Okay, horizontal exit, by law 171, and about the exit that lead to adjacent horizontal separate compartment within the same floor. Right, that is a horizontal exit. Story exit, by law 167, 174, exit from the floor with a different level from the final exit, or in the same level a distance away from the final exit. A story exit is to lead the final exit. And the story yang tadi horizontal tu dia satu level yang sama, and then a story ni about the different level. Okay, and another is exit roads. UBBL 133 interpretation and 1689 is a protection passage from the story exit that leads to the final exit. Can include space that are designed as areas of refuge anywhere between the story exit and final exit. Laluan dia. Okay, so kat sini kita nampak dia ada travel distance, daripada sini hujung, ada travel distance kat sini, dia ada travel distance ni pendek tapi dia ada horizontal exit, and then jadi bila ada horizontal exit ni dia punya travel distance ni pendek sikit, tapi jarak dia tetap sama. Alright, and then dia ada final exit, yang warna hijau ni adalah final roads, and then dia ada final exit. Okay, so Malaysian Standard 1183 2015 about the evacuation strategies, and they have two mains about evacuation strategies: is a total evacuation and then progressive evacuation. Under total evacuation, simultaneous and phase. Di bawah progressive evacuation is about vertical and horizontal and zone. Maksudnya vertical and horizontal sama. Macam mana vertical tu, macam mana horizontal, and then dia ada zone by zone. Zone by zone tu maksudnya mungkin berkaitan dengan compartment jugalah. Kita compactkan. Alright. Okay. So evacuation sama dia punya ni. Bersama dia punya ni, cuma istilah je berbeza sikit antara UBBL dengan Malaysian Standard. Dia ada travel distance, dia ada travel distance yang untuk horizontal ni ataupun compartment dia, and then dia ada exit roads and final exits. Okay, and then ini samalah, kamu tengok dia punya pembagian orang lah. Setiap kelas kalau boleh setiap compartment tu dia ada dia punya calculation berapa space ni untuk berapa orang, right, yang sesuai untuk space ataupun compartment tersebut. Okay, so macam ni. Alright, so topmost dia ada dia punya orang dia berlaku kebakaran di sini. Macam mana orang-orang ni akan buat? Mungkin orang yang ni dia boleh keluar terus, tak boleh lari ke sini. Yang ni tak boleh. Tak boleh. Yang ni bukan terus keluar. Ikut exit road yang sama. Okay, sama juga dengan kes yang ini. Sekiranya ada berlaku kebakaran, mereka akan lalu ini, and then dia ada exit pergi ke sini, exit sini. Ni dia keluar sini, keluar sini, keluar sini, keluar sini dan sini. Maksud kita tahu dia punya flow untuk semasa design. That's it. Okay, so and then zone, ni by zone evacuation lah. Sekiranya ada berlaku kebakaran di sini, orang di sini akan keluar di sini. Orang yang di sini akan terus keluar di sini. Alright, orang di sini tak boleh pergi merentas api pergi ke sini, tak boleh. Tak boleh. Right.
Another, kalau sekiranya berlaku kebakaran belah sini pula, yang belah sini akan keluar sini, yang ni pun sama, akan keluar di sini, dan dia tidak boleh, yang orang di sini tidak boleh keluar di sini. Okay, so evacuation leave. UBBL 2016 34A. Any building shall be approved with access enable disabled person to get into out of the within the building. To be in compliance with Malaysian standard, Malaysian 1183 and Malaysian 1184. Ini is about the disabled person. Malaysian 1184 2015. 156. All the lift new building should be compliant statutory requirement on the fire requirement of evacuation. Yang mesti ada requirement. Okay, and then Malaysia 1183 2015 Annex G is the recommendation for the refugees and evacuation leave. Kat sini. Okay, evacuation leave is a design evacuation. A design of evacuation shall be within the protection shaft, shall be component with the protection exit road. Mesti ada dekat dia. Shall be able to switch and evacuation by authorized person and firefighting access level. Right, preferred by the lift everyday use, and the physical and function of the requirement is similar to a bomber lift. Mesti sama lebih kurang bomber lift. Okay, so the travel distance. Kita go through for the travel distance pula. Apa yang dikatakan travel distance is a refer for the UBBL 167 and 1657 schedule. Is about the dead end. Dia ada dead end, dia ada direct distance, ada open plan. Okay, apa yang kata dead ends ni is a initial travel distance before and point where the alternative paths become available. Okay, and then the direct distance is about stipulate that travel distance must be measured along the actual parts of the travel. And for the open plan, where actual path is travel cannot be determined, the direct distance can be measured as a straight line direct to the exits. Permit travel distance is then reduced to 2, 3. Okay, 2 bagi 3. Okay, 165 measurement of the travel distance to the exits. Okay. Okay. And in the case of individuals which are subject occupancy not more than 6%, or travel distance shall be measured for the door access room. Kat sini nampak. Okay, so the travel distance from any point in the room to the room door does not exceed 15 meters. Okay, sama, provide sama. Okay, to clarify, requirement is applicable to each individual room to measurement based on the floor of the room, provide the strict control. Okay, so contoh seperti ni. Alright, so ada 3 room kat sini. Travel distance menurut UBBL 165B, travel distance measured from door if the room is less than 15 meter square and with less than 6 occupant. Ini dia punya flow dia. Yang ni ada satu pintu. Jadi dia sebab dia kecil dia boleh. Tapi yang ni dia menyamai 2 lah. 2 size tu, jadi dia kena ada provide 2 pintu. Yang mana bila ada 2 pintu tu maksudnya occupant tu boleh lah. Tak crowded, dia boleh keluar sini separuh kalau ada 10 orang. 5 sini, 5 sini. Kalau ada 12 orang, 6 sini, 6 sini. Okay, yang ni 6 lah untuk satu pintu. Kat sini boleh dekat. Then so evacuation multiple area lah. Alright, sama yang ni contoh. Alright, so yang ini akan keluar sini, ni akan keluar sini, dia akan terus direct ke sini. Yang ini boleh keluar sini dan dia boleh keluar sini. Sama ada depend. Kalau sini terlalu crowded, orang di sini dia boleh keluar ke sini. Okay, dia akan bagi 2 tangga. Okay. Okay, so kalau yang case seperti ini, alright, kalau ada kebakaran di sini,
Orang sini lari ke sini, orang ni lari sini, lepas tu orang sini patutnya lalu sini, kena keluar sini. Dia tidak boleh lalu sini. Orang sini yang akan lalu sini. Okay. Right. Sebab kenapa? Sebab distance ini terlalu panjang. Okay. So yang terbaik seperti gambar inilah. Alright. So kalau kebakaran berlaku di sini, orang ni akan pergi sini atau ke sini. Ke sini, sini, sini. Alright. So kita go through for the exit road components. Laluan keluar lah. Okay, so ada exit door, ada exit discharge, ada protected corridor, protected staircase, balcony approach, single staircase. Okay, exit door, exit discharge. Refer for the UBR 173, 186, 193, 133 interpretation is about door. Refer to the physical door installed at the end exit and all the functional component, lock set, latches, hinges and closes. Discharge refer to the wear and threshold of the exit. Maksudnya kat sini door yang dipasang tu mestilah complete, mesti ada semua tu. Lock set, ada latches, ada hinges. Maksudnya complete, dia auto lock ataupun dia auto tutup. And then dia kalis dia punya kalis kebakaran. Berapa jam? 2 jam at least. Exit door and exit discharge. Not all the fire rated door are exit door. Not all exit door need to be fire door. Betul Not all the door need to be exit door. Not all the door can be exit door. To qualify an exit door must always be able to be opened without undue effort all the time. Okay, exit the discharge must always allow the passage of people at all time. Exit in the content means story exit, horizontal exit and final exit. Itu exit maksudnya. Alright, so protection corridor and protection staircase. UBBR 123 interpretation, UBR 157, 189, 190, 191. What do not express is the interpretation from the UBR that all the components that form the exit routes shall be protection construction. Using the same interference, protected shall be mean enclosed, separate, isolate from the untenable exposure of the fire. Dia semua maksudnya dia kedap api ataupun kedap asap. Itu dia punya protection of corridor lah maksudnya. Staircase kamu tu mestilah dia kedap udara dan kedap asap dan kedap api. Alright, sebab apa? Sebab orang akan staircase kamu tu bila ada emergency orang akan berlari situ. Sebab tu sebelum nak pergi ke shopping mall ke apa kalau nak pergi ke exit door exit staircase ada 2 pintu sebelum nak sampai ke situ. Satu pintu yang akan tutup. Satu lagi pintu. Mesti ada 2. Ada 2 orang kata halangan lah. Pintu yang kamu kena lalui sebelum kamu pergi ke staircase. Itu pun salah satu sebab supaya tidak orang panggil smoke lobby lah orang panggil. Smoke lobby. Supaya dia asap dan api tidak boleh masuk ke dalam staircase. Right. So UBR 194 single stair is special provision of the common house shop. Shop house design usage limited to shop ground floor only, residential or office. Uppermost floor level limited is 12 meters. Okay, so amendment provision UBL is 195 for building with the single staircase. A single staircase may be permit in the following premise. Refer any dwelling at a height of the 12 meters measure from the fire appliance access level to the highest and lowest. And number 2 is any shop house or dwelling not exceeding 2 stories, the first story not exceeding 6 meters from the ground level. Alright, ini tadi. Alright, so single staircase for the shop house. And this one is only single staircase here, shop. Okay, house only 1 upper floor, no more than 2 story,
height of the first floor no more than 6 meters above and ground level. Refer for the clause 166, 167, not less 2 exit shall apply for other building type. Satu cukup staircase untuk untuk rumah lah, ataupun shop. Okay, capacity of the exit. UBBL 7 schedule, UBBL 175, 176, 178. It is about the occupant loads, exit wide, application of horizontal of exit. Exit width ni dia punya berapa kelebarannya, occupant load yang sesuai. Okay, so they have two sample calculation. Yes. First scenario, upper floor, scenario 1, upper floor assembly area institution of the building. So kat sini dia bagi occupation load. UBBL yang refer for UBBL 180B 135 meter square per pack. Kat sini dia mengatakan. So kat sini ada 1000 meter square meters. Macam mana kamu dapat 1000 sini adalah 50 kali 20 meter, jadilah 1000 meters. Okay. So bagikan dengan UBBL 180B yang mengatakan jadi di sini adalah untuk ruang ni adalah 741 persons yang maksimum. Okay. So kat sini dia punya ni mengatakan assume lobby B is unsusceptible. Therefore A and B must be accommodate total occupancy. Kita kat situ kita kira. So kat sini dia ada dua staircase, staircase A, staircase B. So kita ada person, kita bagikan dua lah sebab ada dua staircase. So kat sini dah bagikan dua. So bagikan dua staircase. So staircase A 371, staircase B 371 person yang kita akan lalu lah maksudnya. Okay, so C horizontal exit person per unit adalah 100. Dia assume dia. Okay, sebab dia horizontal exit. Alright, tak apa. Tapi kita tak didak pun. Alright, so 371 person ni bagikan dengan 100. So dah 3.71. 3.71. Okay, so number 4 kali dengan 0.55 ni, ni dah ditetapkan 0.55 ni. Okay, meters untuk bila kita darabkan 4 ni, assumekan jadi 4 lah, 3.7 kan, jadi 4. Okay, so kita darabkan bawah 4 darab 0.55 meters, jadi menyamai 2.2 meter minimum width for the lobby C. Ni lobby C tadi. Okay, macam mana kita pula nak dapatkan A dengan B? A dan B sama dia kan. So the person menurut bylaw ni person per unit for the staircase is 75 kan. Tadi kita ada baca tadi sebelum ni. Alright, so 371 ini untuk A dan B stair A dan B. 371 bagi 75 jadi 495. Jadi kita samakanlah C kan is a 5. 5 darab 0.5 jadi dia punya total adalah 2.75 with each others. So dekat sini 2.7 meter kelebaran. Kelebaran dia punya tangga je. Width dia. So scenario tu sama juga. Alright. So it's about upper floor assembly area in the institution. So kat sini dia ada staircase A, staircase B, lepas tu ada compartment kat sini. So sini ada 222 orang. Okay. Lepas tu assume C and unsuitable either by B or D. Okay. Okay, B and D. So yang ni B or D ni maksudnya pintu ni B dengan pintu D ni. Alright, so 35 kali 20. Okay, dapatlah 251 9 bagi dengan 2 exit, jadilah 260 person. Okay. Oh, kat start 519 ni adalah person yang ada dalam ni, yang dia dah bagi dah.
So bagilah 2. So 260 orang pergi sini, 260 orang pergi ke sini. Okay, so B stays 75 packs per unit. So bagilah 3.45. Jadikan dia, sebab dia kurang daripada ni, kita bundakan jadikan 3 je lah. So 3 kali dengan ni jadi 165. Tambah 0.3 tambah sama dengan ni. Alright. Jadi 1.95 lah. Alright. And then D, horizontal exit. Okay. 100 pack per unit. Okay. So 260 bagi dengan 100. Jadi dia 2.6. 3 darab dengan 0.5 jadi 1.65 meter. Dia punya kelebaran pintu itu. Alright, so ini antara contoh-contoh. Kalau antara ni 250 orang packs, 400 pack, 200, 150. Kita ada dia punya size-size dia. Setiap floor, kompartmen berbeza-beza. Dia punya lain company, lain dia punya staff. Jadi setiap staff tu dia ada pengiraan je lah. So dia kena tahu kalau berlaku kebakaran macam mana, story exit macam mana, final exit dia kena tahu exit route saya macam mana. Walaupun ni 250, 400 orang, 200, 150 jadi tu ni. Jadi at the end final exit ni yang akan keluar semua total yang sama. Final exit total yang sama, bukan 400. Maksudnya total keseluruhannya akan pergi ke final exit juga. Kalau sini ada total tambahkan dia ada 1200. Jadi the final exit mestilah 1200 orang yang kena keluar di pintu yang sama. Alright. So sama juga dengan ni, contoh yang tadilah, dia akan keluar pintu yang sama. Sini. 1, 2, 3, sini ada 1000 orang. Yang ni pun ada 1000 orang. Bila dia keluar, pintu ini, memang pintu ni akan 1000 orang dia akan lalu. Tapi pintu yang ini adalah 2000 orang yang akan keluar. Apa? Daripada atas dengan yang bawah ni dia tambah. Right, so zone evacuation sama tadi. Ini yang akan exit sini adalah 400 orang, yang akan exit sini adalah 200 orang. Okay, so kita tengok UBBL 7 schedule maximum travel distance. Alright, so kat sini dia mengatakan table 1 tadi small 1 about the small resident, 2 institution, kediaman lain. Alright, so yang warna merah itu adalah UBBL 1984 ni provision shown in the red. 9, 6 dulu punya. Sekarang mungkin dah berubah. Dulu maksudnya sekarang dah update dah. Dulu tiada NR. Sekarang dia dah update, dia letak 15, 10 kalau yang bawah ni. Kami nampak. Dia dah fixkan, dah letak, maksudnya dah upgrade. Okay, so dulu 100, sekarang dah 50 untuk ada resident. Okay, so that is salah satu contoh horizontal exits yang mana tadi kita kira tadi yang buat 1750 punya width kelebarannya. And then dia ada sama ni horizontal, jadi 2 pintu ni sebelum ke lift atau ke parking. Ni pintu kecemasan mesti ada lock lah. Patutnya sentiasa ditutup, tapi yang ni tidak tutup. Sebab apa? Dia sendal kat sini. Kat sini pun dah bagi tahu dah announcement, pintu rintangan api hendaklah sentiasa ditutup. Right. Ini boleh telah berlakunya satu kesilapan kat sini. Sekiranya ada berlaku kebakaran, boleh pihak manajemen boleh dipersalahkan oleh bomba. Right. Okay, ni salah satunya. Saya cakap tadi dia ada satu orang kalau sempat saya dulu panggil smoke lobby. Yang mana ataupun dia ada protection lah. Ni nak pergi ke pintu keluar ni adalah nak pergi ke staircase saja. So ada satu pintu yang untuk menghalang
asap atau api masuk dulu, masuk ke dalam staircase kamu. Alright, so kat sini kalau ada asap pun dia akan ada blower sini, terus sedut supaya jangan dia akan pergi ke sini, dia akan blower. Bila kamu nak buka kan, kadang-kadang ada asap yang ikut follow, so automatic dia akan sedut ke atas, dan kamu akan keluar ke sini. Bila kamu keluar sini, maksudnya staircase kamu tidak ada masuk asap atau api. Alright, and then at the end kamu pergilah final exit lah, sampailah keluar. Keluar, terus dengan keadaan tenang dan pergi ke assembly area lah, berkumpul. Itu. Alright.